নমস্কার, আমি শিল্পা। নিউজ 18 বাংলা ডিজিটালের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই মহানবমীর শুভেচ্ছা। আজ মহানবমী। আজ আমরা আবার রয়েছি কলুটোলা রায় পরিবারের সঙ্গে। আমরা আমাদের পুজো এই বছর উদযাপন করেছি কলুটোলা রায় পরিবারের সঙ্গে, সরাসরি সম্প্রচার করেছি সমস্ত পুজো এবং আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছি এই পুজোর নানা রকম ঘটনা। সেটা সকালের পুজো থেকে, সন্ধি পুজো থেকে, পুষ্পাঞ্জলি এবং বিকেলের আড্ডা, সমস্ত কিছু আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছি আমরা। আজ আবার নবমীর দিনে প্রায় পুজোর শেষ লগ্নে পৌঁছে গেছি আমরা। আজ নবমীর সকালে আজ আবার আপনাদের সঙ্গে চলে এসেছি এই বাড়ির পুজো ভাগ করে নেওয়ার জন্য। এই বাড়ির পুজো কিন্তু 168 বছরের পুরনো। এবছর 169 বছরে পা দিল এই কলুটোলা রায় পরিবারের পুজো। এই বাড়ির বয়স 168 বছর। 1858 থেকে এই বাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই পুজো চলছে। যদিও তার আগেও এই পুজোর নানা রকম উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু সেটি ঠিক আসলে কত বছরের পুরনো তা একেবারে জানা যায় না। কিন্তু এই পুজো যে তার চেয়েও পুরনো তা নানা রকম নথিপত্রে বারবার উল্লেখ আছে এবং এই পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে নানা রকম গল্প শুনতে শুনতে আমরা জানতে পেরেছি। এই পুজোর নানা রকম আশ্চর্য সব তথ্য পেয়েছি। এই বাড়ির পুজোর, প্রত্যেকটি বাড়ির পুজোর মতো এই বাড়ির পুজোরও কিছু নিজস্ব নিয়ম রয়েছে। সেই নিয়ম আচার এই সমস্ত নিয়ে আমরা জানতে পেরেছি। আমরা কাল দেখেছি এই বাড়ির মহিলাদের ধুনো পোড়ানোর যে রেওয়াজ রয়েছে, সেটি আরো নানা রকম যে ধরনের অনুষ্ঠান এই বাড়িতে হয়, সমস্ত কিছু আমরা দেখছি এবং আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছি। আজ আমাদের সঙ্গে এখানে শুরু হয়ে গেছে নবমীর পুজো, নবমীর সকালের যে পুজো, সেই পুজো আপনাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে লাইভ সরাসরি ভাগ করে নিচ্ছি আমরা। সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে সেই পুজো, আপনারা সকলে দেখতে পাচ্ছেন। আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি রায় পরিবারের পূজা মণ্ডপে। পূজা মণ্ডপ নয়, একেবারে দালানে, কারণ এখানে তো দালানে পুজো হয়। এটি একটি ঐতিহ্যবাহী বাড়ি এবং এই বাড়ির প্রত্যেকটি কোণার ছবি, দৃশ্য, ভোগ খাওয়া সমস্ত কিছু আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছি। আমরা এই পুরো পুজোটাই উদযাপন করেছি আমরা আপনাদের সঙ্গে। আজ আবার সকাল থেকে আমরা সকলে রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। আবার আড্ডা দেব, গল্প করব, পুজো দেখব, সমস্ত কিছু আজ সারাদিন যা যা হবে সমস্ত কিছু আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নেব। অদ্ভুত এই বাড়ির পুজো, এই যে এত বছর ধরে চলে আসছে, বিভিন্ন কারণে পুজো বারবার বিভিন্ন জায়গায় বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই বাড়িতে কিন্তু বেশ কয়েকবার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু পুজো কখনো বন্ধ হয়নি। এই বাড়ির পুজো একবার রায়টের সময়, বেঙ্গল রাইট যে বছর হয়েছিল সেই বছর উঠে পাশে আরেকটি বাড়িতে, নাটোরে যে বাড়িটি আছে সেখানে হয়েছিল। কিন্তু 1947-এর পরেও কিন্তু এই বাড়িতে তৎকালীন যিনি পুলিশ কমিশনার ছিলেন রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ বাবু, তার প্রায় সাহায্যে এই বাড়িতেই পুজোটি হয় এবং তারপর থেকে কিন্তু এই বাড়িতেই পুজো হয়ে আসছে এবং এই মন্দির, এই দালানে, ঠাকুর দালানে, এখানেই কিন্তু প্রত্যেক বছর পুজো হয়ে আসছে, একই রকম ভাবে হয়ে আসছে। এবং এই বাড়ির আচার নিষ্ঠা, আশ্চর্য সব গল্প শুনেছি আমরা বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে, ছোটদের কাছ থেকে, সকলের কাছ থেকে। আজও সেই সমস্ত গল্প আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নেব। দর্শনার্থী, কাল প্রায় 700 দর্শনার্থী এখানে ভোগ খেয়েছেন। যারা পরিবারের লোক আছেন তারা তো ছিলেনই, প্লাস যে সমস্ত দর্শনার্থী এসেছিলেন তাদের সকলের সঙ্গে এই আনন্দ, আতিথেয়তা সমস্ত কিছু ভাগ করে নেন এই পরিবারের মানুষরা। এই জন্যই এই পরিবার অনন্য এবং এই পুজোটি অনন্য। এই বদন চাঁদ রায়ের পুজো অত্যন্ত বিখ্যাত এবং জাগ্রত, কিন্তু এবং এই অনুষ্ঠানের সমস্ত অনুষ্ঠান, আচার অনুষ্ঠান সবকিছু আপনাদের সঙ্গে আমরা ভাগ করে নিচ্ছি। অত্যন্ত অনন্য এই পরিবারের নিজস্ব সংস্কৃতি, সেই সমস্ত কিছু নিয়ে কথা হবে আজ সারাদিন। আড্ডা হবে, গল্প হবে, পুজো দেখা হবে, অঞ্জলি দেওয়া হবে, যা যা হয় পুজোয় সমস্ত কিছু হবে। মহানবমীর শুভেচ্ছা জানাই আপনাদেরকে। সঙ্গে থাকবেন, আমরা আবার একটু পুজো দেখে নিই। चतुर्थं लोकचक्षुषं वाकरं पंचमं नामं षष्ठं च विभावसु मार्तण्डं सप्तमं नाम आदित्यं च दाष्टमं नवमं रविनामेति दशमं सूर्यमेव च अर्कमे एकादश नामं द्वादशं तीक्ष्णतेजसं द्वादशैतानि नवानि जो पठोति भक्ति संयुक्तं अन्धं कुष्ठं च दारिद्र्यं रोगशोकविनाशनं सर्वतीर्थकिदस्नानं सर्वलोकैकवन्दनं उभाते ब्रह्मरूपं च मध्याह्ने विष्णुरूपिणं सायाह्ने हररूपं च सूर्यदेव नमस्तुते ओम जवाकुसुम शंकाशंकस्तुभ्यं मातुतिं अन्तरिं सर्वपापघ्नान् प्रणतस्मृत्यात्म भगवती श्री सूर्याय नमः इति गन्धपुष्पे ओम नमः श्रीगुरवे नमः ईशात् गन्धपुष्पं नमः श्रीगुरवे नमः इदात् धूपदीपं नमः श्रीगुरवे नमः इदात् सोपकर्णावान् नैवेद्यं ओम नमः श्रीगुरवे नमः ओम पादश्रीशुक्लाब्जे
दीनित्यं द्विभुजं गुरुप्रसन्नवदनं देवं शान्तं स्मरेत नामपूर्वकम् ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः नमस्ते गुरवे तस्मैस्तु सर्वे यस्य वाक्यमिदं अन्ते भीषं संसारसङ्गकम् ॐ नमः श्रीगुरवे नमः ॐ नमः श्रीगुरवे नमः इति गन्धपुष्पे ॐ नमः इति गन्धपुष्पे ॐ नमः सदाशिवविद्यमण्डलमूर्तवर्ति नारायण सरसीजासन सन्निभृष्टकीर्वाण कनककुण्डलवान् कीर्तिहारी हिरण्मय भूभुधीर शङ्खचक्र ॐ नमः श्रीनारायणाय नमः ईशापुष्पं नमः श्रीनारायणाय नमः इदाद्धूपदीपं नमः श्रीनारायणाय नमः इदात्सूपकरनामानुनैवेद्यम् ॐ नमः श्रीनारायणाय नमः इदात्मरात्नीलम् ॐ नमः श्रीनारायणाय नमः ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मण्यहिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः श्री कृष्ण करुणा सिंह दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्तो नमस्तुते ॐ पाशक्कमामिकं भज श्रीनिभाज्यमस्मबद्धासनाश्चिदैश्चितैलाक्यमात्र गौरवर्णा स्वरूपं च सर्वलङ्कारभूषणं लोकवद्व्याघ्रप्राङ्गणं दक्षिणेतु ॐ श्रीलक्ष्मीरुपै नमः ईशाकन्दपुष्प ॐ श्रीलक्ष्मीरुपै नमः इदाद्धूपदीपं श्रीलक्ष्मीरुपै नमः इदात्सूपकरण आमानुनैवेद्यम् ॐ श्रीलक्ष्मीरुपै नमः इदात्मरात्मीलं ॐ श्रीलक्ष्मीरुपै नमः ॐ नमस्ते सर्वभूतानां वरदास्पृशामि भूतदर्शनं नमो विश्वरूपस्वर्जासि पद्मे पद्मालयस्वी सर्वार्थं राहि मां देवी महालक्ष्मी नमस्तुते सा सिद्धि मुक्ति सहिता पातु विश्वेश्वरी मम चंडिका देवी दत्तां अहं रुद्देवी भ्रसुविश्वरा मोहमादि वैरित्र विश्वदेवो अहं मित्रपूर्णभाविभम् अहं इन्द्राणि स्नुभा अहं सोमं हसनं शिवं पुष्टानं कृष्णं भवम् अहं द्रवाभि द्रवीण विस्मते प्रवदयमानो शृण्वते अहं इन्द्रष्टि संभूषणां शीतशीतजद्यानं तां मां दिक्पा भूरन्तं भूषन्ति मया नमति ओम कर्तव्यस्मिन् नवमे पूजा कर्माणां करिष्यामि ओम स्वस्ति पुण्णां भवन्तु प्रणतं पुण्णां भवन्तु प्रणतं पुण्णां भवन्तु प्रणतु ओम पुण्णां ओम कर्तव्यस्मिन् नवमे पूजा कर्माणां करिष्यामि ओम स्वस्ति भवन्तु प्रणतं स्वस्ति भवन्तु प्रणतं स्वस्ति भवन्तु प्रणतं ओम स्वस्ति ओम कर्तव्यस्मिन् शरत्कालिनः देवी दुर्गा नवमी पूजा कर्माणां करिष्यामि ओम ऋद्धिं भवन्तु प्रणतं ऋद्धिं भवन्तु प्रणतं ऋद्धिं भवन्तु प्रणतं ओम ऋद्धिं ओम सूर्य समजमुत्काल सन्निभूतानां कवा शिवाय भवतु शुभं भवतु ओम शुभं भवतु ओम भूर्भुवस्सुमनोदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ओम गावस्य प्रजाप्तेन मरुदशावन्दवककुवरीयतेमितै ओम कव्यजन यथा शरतराथरविवस्य मोहनां ओम तदिक्रावणाकारि सन्जिञ्जरस्य वाजिना सुराभीनमुखो